क्या हाल है भाई सिकंदर? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो? बस मरी की तैयारी कर रहे हैं। मरी की तैयारी? हाँ जी। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? मैं ठीक, आप लोग सुनाओ ठीक हो? बेगम की 15 साल से दिली ख्वाहिश है कि भाई मरी जाए। 15 साल बाद इंशाअल्लाह। शादी से पहले मेरी ख्वाहिश थी। टिकटें अभी होगी हैं। अच्छा। शादी के बाद मैं कहते कहते बच्चे पैदा करते करते ना 4 बच्चे पैदा किए माशाल्लाह, पाक इनको जिंदगी दे, लंबी जिंदगी दे। अब इंशाअल्लाह जाएंगे। जल्दी वीडियो बनाना। तो आज आप लोगों का ये प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए। पक्का प्रोग्राम है। पक्का प्रोग्राम है। अल्लाह जैसे अल्लाह को मंजूर होगा। अच्छा। जैसे अल्लाह को मंजूर होगा वैसे होगा। हमारे हाथ में क्या है? शॉपिंग कर ली है? जी ले आए। कपड़े ले आए, हुरिया हुरैन के रह गए हैं। हुरिया हुरैन के रह गया और शूज वगैरह रह गया है। बस और सब ले लिए? चूड़ियाँ वगैरह भी कुछ लेनी थी, वो भी लेनी है। अच्छा। वहाँ तो है तो ठंडा इलाका, चूड़ियाँ पहन के क्या करोगी? चूड़ियाँ पहन सूट जो होगा उसके साथ चूड़ियाँ नहीं पहनेंगे। अच्छा, चूड़ियाँ भी मैच करोगी? हाँ। फिर तो भाई सिकंदर की और पैसे कहाँ से ले आएगा? पैसे कहाँ से ले आओगे? पैसे ये जो होते हैं ना, ये जो रोजी रिस्क इसका वो तो अल्लाह ताला अल्लाह देता पाक है। जी, वो तो अल्लाह पाक। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ये वीडियो क्लिप आप लोगों ने अभी देखा है जो कि 1 मिनट और 20 सेकंड का था, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि नदीम भाई नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज किस गलत तरीके से पढ़ रहे हैं वो भी आप सब लोगों ने देख लिया है। और इनकी जहनी हालत को देखते हुए मैं इस चीज़ पे बात बिल्कुल नहीं कर रही कि ये नमाज गलत पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, वो आप सब लोगों ने देख लिया है। मैं बात यहाँ पे इस हवाले से करने वाली हूँ कि इनको सिर्फ कैमरे के सामने नमाज़ पढ़ने के लिए हमेशा कहा जाता है। जब वो बीमार थे, हॉस्पिटल में एडमिट थे, उस टाइम पे भी उनको हमेशा कहा जाता था कि दुआ मांगो, नमाज़ पढ़ो। और इस तरह मतलब कैमरे के सामने, बैक कैमरा वो जो भी करें वो उनका मसला है, लेकिन कैमरे के सामने जानबूझकर उनसे इस तरह की हरकतें करवाई जाती थी। और ये जो वीडियो है कल वाली, इस वीडियो में भी सिर्फ ऑडियंस को दिखाने के लिए ये मुसल्ला बिछाया गया है, धड़ाधड़ बस सजदे किए गए हैं। कोई पता नहीं है कि कौन सी नमाज है, कोई पता नहीं है कि रुकू में क्या पढ़ा गया है। मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि 1 मिनट और 20 सेकंड में क्या ही कोई इंसान मतलब क्या ही नदीम भाई ने पढ़ा होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ कैमरे के सामने दिखावा क्यों किया गया, गलत नमाज पढ़ के। और आखिर में तो इन्होंने जो 3 रकातें पढ़ी हैं बैठ के, उसमें अगर आप गौर करें तो 2 रकातों के दौरान क़याम भी नहीं किया गया है, डायरेक्ट तीसरा सजदा कर दिया गया। पता नहीं अजीब तरीके से इन्होंने नमाज़ पढ़ी है, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के लिए। अगर ये वैसे गलत नमाज़ पढ़ते वो एक अलग बात थी, कहीं से इधर उधर से वीडियो बन जाती वो एक अलग बात थी, लेकिन ये जिस तरह से कैमरे का एंगल बनाया गया है ये एक इंतहाई काबिले मुज़म्मत बात है, इस पर रिएक्शन बनता है। तो इसी भी मज़ीद आगे जाके बात करेंगे। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वैसे तो व्यूवर्स आप सब लोगों को पता है, अच्छी तरह से आप लोग इस बात को जानते हैं कि मैं नदीम भाई के हवाले से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन उनसे बार बार इस तरह की हरकतें करवाना जानबूझकर, ताकि लोगों की हमदर्दियाँ वसूल की जा सकें, लोगों को अच्छा बन के दिखाया जा सके कि हम नमाजी लोग हैं, हम बड़े नेक लोग हैं। और इस तरह मतलब अपना अच्छा तासुर पैदा करने के लिए गलत तरीके से भी नदीम भाई की नमाज को कैमरे में कैप्चर करना। और सबसे अहम बात, ये बात भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि नदीम भाई इतने भी पागल नहीं है। नदीम भाई बस एक साइको पेशेंट हैं, उनको अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं है, उसके अलावा माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बाकी जिस तरह वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं नमाज़ पढ़ते हुए, मतलब जब भी उनको मौका मिल रहा है वो बार बार कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से अंदाज़ा होता है कि वो ठीक ठाक है। उनको बस ये फ़िक्र है कि मेरी वीडियो ठीक से बन रही है या नहीं बन रही, मैं कैमरे में आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। और साथ ही साथ उनको ये भी फ़िक्र है, उस लम्हे में उनको ये भी फ़िक्र है कि जब इनका ये क्लिप मुकम्मल हो, जब सिकंदर मामे की बातें कंप्लीट हों, साथ ही नमाज भी ख़त्म हो जाए। नदीम भाई की ये नमाज में की जाने वाली सारी हरकतों के ख़िलाफ़ हम सब लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, मज़म्मत करनी चाहिए,
کیونکہ اس چیز کا مذاق ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. صرف چند ٹکوں کے لیے، چند ڈالر کمانے کے لیے اور کلپ کو خوبصورت بنانے کے لیے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ندیم بھائی کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف جب سامنے سکندر بھائی کی باتیں ختم ہوئی ہیں، ان کا بیان کمپلیٹ ہوا ہے، پیچھے سے ندیم بھائی کی نماز بھی ختم ہو گئی. بندہ ان سے یہ پوچھے کہ یہ نماز آپ کیمرے میں آئے بغیر بھی تو پڑھ سکتے تھے، جو کہ آپ نے اتنے غلط طریقے سے پڑھی ہے. آپ نے ایک رکن بھی کوئی ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا، نہ آپ نے اتحیات پڑھی ہے، نہ آپ نے قیام میں کچھ پڑھا ہے. آپ نے بس سجدوں پہ سجدے کر کے اور آخر میں جو 3 رکعت نماز پڑھی ہے اس کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھا کیا، وہ کون سے فرض تھے. وہ عصر کی نماز پڑھی، آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، وہ آپ نے پڑھا کیا ہے. جہاں پہ ویورز ندیم بھائی کی غلطی نہیں ہوتی، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ ان کے حق میں ہی بات کی ہے، لیکن جہاں پہ وہ غلط ہیں سو وہ غلط ہیں. ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ ان سے جان بوجھ کے کروایا جاتا ہے. ایک انسان جس کا اپنے جذبات پہ، اپنے دماغ پہ مکمل طور پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور پیچھے سے آپ لمبی لمبی کہانیاں سنا رہے ہیں کہ وہ کیا نام ہے، سکندر بھائی صاحب جو ہیں وہ مری جا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں، مطلب کہ گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں، ندیم بھائی کے سامنے، ان کا کیا ذہن جائے گا نماز کی طرف؟ اتنے شور شرابے میں، اتنی باتوں میں اور عجیب عجیب طرح کی کہانیوں میں تو ہمارے جیسے عام انسان بھی نماز بھول جاتا ہے. تو وہ تو پھر ان کو تو مطلب ظاہر سی بات ہے ان کی اس میں اتنی غلطی نہیں ہے جتنی یہ کیمرہ مین کی غلطی ہے، جتنی ان کو یہ سارا سیٹ اپ بنا کے دینے والوں کی غلطی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے. کیونکہ یہ لوگ فلم کی شوٹنگ کرتے ہیں، یہ ولاگ نہیں بناتے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ چند پیسوں کے لیے یہ نماز کا بھی مذاق بنا لیتے ہیں. ان کو بالکل شرم نہیں آتی. اگر یہ ریئل کلپ ہوتا نا، مطلب بے دہانی میں بن گیا ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ تاثر دے رہے تھے کہ مطلب بے دہانی میں بن گیا ہے، تو یہ کلپ اس طرح کا نہ ہوتا. اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ نماز عصر ہے یا نماز مغرب ہے. یہ بنا ٹائم کے بس مصلی بچھایا گیا ہے صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اگر وہ سچ میں نماز کا ٹائم تھا تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ خاموش بھی ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر بندہ سوچتا ہے کہ چلو ابھی وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کو بات نماز بھول نہ جائے، نماز میں وہ بندہ کچھ اور نہ سوچنے لگ جائے، تو تھوڑی دیر کے لیے بندہ خاموش ہو جاتا ہے. اور جو سکندر بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ بھی نماز پڑھتے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھ کے اگر سوچا جائے تو یہ نماز کا نہ ہی ٹائم تھا اور نہ ہی یہ کلپ کسی بے دہانی میں بنا ہے. یہ جان بوجھ کے بنایا گیا ہے، سارا کلپ، سارا سیٹ اپ بنایا گیا ہے. اسی وجہ سے یہ ایک قابل مذمت بات ہے. اور حالانکہ میں نے ہمیشہ ندیم بھائی کا ساتھ دیا، ان کے حق میں بات کی ہے، لیکن اس بار میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت غلط حرکت ان سے کروائی گئی ہے. اس میں آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہے؟ آپ لوگوں نے کمنٹس میں ضرور مجھے بتانا ہے کہ آپ سب لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں. باقی یہ تھی میری آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.